Alam ko na ba yun? Parang narinig ko yung chismis na yan. Oo. Magkakaroon ba tayo ng girlfriend debut? Aba. Okay na yun. Huwag na sige umaya, pipicture kita tol. Umaya. Wala. Oy! Lumipad si River. Sometimes, advantage din Tapos yung back boy, maliit. ano? Kasi konting gano'n lang. Tatansik ka, tatawagan na eh. Inalim ko pa praga. Ito na. River. Backboy! Oh, eto na. River. Aatake. Oy! Natong pa si River. Bata pa yan. Teka lang, may bata sa court. Malaki na yan, malaki na yan. Ayan, okay. Eto na. Rap Davis. Aatake. Rap Davis. Gandang Out of defense bounds. yun. Good deal on that. Black ball. Eto na. Outside! Grabe ito ba? Nakita ka na Asian Asian Backboy, oh. Siyempre, di natatalon doon. Let's go! Open wide! Now! Medyo outside ng team Hangin Bangis dito. Pero ito, si River. Backboy! Asian Backboy! Asian Backboy, ayun na. Tumamura ang team Katamumbay. Pasok ha! Rap Davis. Aatake. Rap Davis. No good. Team Hangin Bangis, River. Backboy, backboy! Pwesto. Asian Backboy, bumukol. Nice time. Aatake! Team Real Deal! Yes, sir. Asian Backboy. River. Ito na si River, mga kaibigan. Quick move by River. Stop to. Ito na, si Hangin Bangis papasok. Yan po. Yan. Kaya si Kram. Kairam, pumasok na din para sa Eto na! Ito na, rematch! Rematch ito, mga kaibigan. Oh! Ha? Not counted. Bakit galing labas? Galing labas. Turn it out. Sabi oh. Magpakabugbog muna. Yes, yes, sabi, oh. Isa na ulit, isa ulit. Ayan. Game. Okay, ganyan. Ito na. Kuya Bakboy, Subayan natin. mayaman yung tao ngayong araw. Nakamay viewers. Yung money, tignan mo. Mga piyaw ko, mga piyaw. Yun, dami niya. Galing yan sa dating queen. Ay, grabe. Hangin Bangis. Yan, sabi ni. Luyo Sa kayo dating pa. queen, sa edging na, edging na. Sa akin, Team Hangin Bangis.